गान गाओ। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। टी 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 टी। এটা কি জানি সেটিং করতে হবে তুমি জানো। তোমার ক্যামেরা আমি হাত দিব না তো। কেন? তারপর চিল্লাবা পরে। হ্যাঁ কেন? যে এটা কি তো সবারই ক্যামেরা। এটা নানা নানি। পরে বলবো যে কি হাতাহাতি করছি, সেটিং উল্টা পাল্টা হয়ে গেছে। হ্যাঁ এরকম কয়েকবার বলছো না কি নিয়ে? হ্যাঁ কিছু একটা নিয়ে বলছো তো। আসো আসো। কি এই গাছগুলো এত বড় কেমনে হয়? অনেক দিন ধরে হয়। চলো ভিতরে যাই। চলো চলো चलो जंगल भीतर चलो भय लगे। इधर फोटो निकालना तो निकाल लेंगे, फिर नीचे जाके लग जाए। हम इधर हाँ फोटो ये सीन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये पूरा हाँ। ट्रीज पे निकालना तो निकाल लिया, अच्छा रहेगा। और नीचे जाके চলো ছবি তুলেন।